ਵੋਟੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜੋ ਬਣੇ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਗਾਰੀ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀ ਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम गुस कादरी अपने दोस्तों की खिदमत विच मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा कलाम सैफुल बलूग आप दे इस कलाम दे अशार लैके हाजिर होया। जिस तरह कि असीं सिलसिला शुरू किया आप दी किताब दा कि आप दी किताब नूं तरतीबवार पढ़िया जाए। पिछली नशिस्त विच असीं मुनाजात दे अशार पढ़े सन और कुछ अशार असी इंशाअल्लाह इस नशिस्त च पढ़ांगे मियाँ साहब दे जो कि मुनाजात दे अशार रह गए सन और उहदी गल तशरीह करांगे। मुहब्बत नाल समात फरमाओ। नेमत अपनी नेमत अपनी भी कुछ मैनू बख्श शनासा पावा हिम्मत दे दिले नू तेरा शुक्र बजा ले आवा। हिम्मत दे दिले नू तेरा शुक्र बजा ले आवा। आप अर्ज कर रहे हैं कि मालिक मैनू भी कुछ नेमत अता फरमा जिस तरह कि तू अपने दीगर बंदियां दे उत्ते अपनी नेमत कीती, अपने मुकर्रबीन दे उत्ते नेमत कीती। आना अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। जिस तरह कि असी सूरह फातिहा दे अंदर पढ़ने आ इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। कि ऐ मालिक ऐ परवरदिगार सानू सीधे रास्ते ते चला। किहड़े रास्ते ते? या अल्लाह जिन्हां दे उत्ते तू अपना इनाम कीता, ना कि उन्हां दे रास्ते ते जिन्हां ते तू अपना गज़ब कीता। आप भी उसे नेमत दी अर्ज कर रहे हैं कि मालिक उंज दी नेमत मेरे ते भी कर दे। नेमत अपनी भी कुछ मैनू बख्श शनासा पावा। जदों मालिक अपनी नेमत अता करदा है ਉਹ नेमत जिहड़ी अल्लाह ने अपने नेक बंदियां ते कीती, जदों उस तरह दी नेमत इंसान दे हर नेमत मालिक दी हर इंसान ते है। मगर एक गल याद रखिया जे अल्लाह ने कुरान च फरमाया युदिल्लु बिही कसीरम व याहदी बिही कसीरा। बाद ऐसे ने जिहड़े इसनूं पढ़ के हिदायत पा जांदे ने, बाद ऐसे ने जिहड़े इहनूं पढ़ के गुमराह हो जांदे ने। मसला यह है कि कुरान किसी नूं गुमराह नहीं करदा, आयत किसी नूं गुमराह नहीं करदी, मगर पढ़ने वाले दी सोच है। कई इसनूं पढ़ के गुमराह हो जांदे ने, कई हिदायत पै जांदे ने। इसे तरीके नाल नेमत मालिक अता सब ते करदा है, मगर कई उस नेमत नूं खा के या उसनूं हासिल करके नमाज पढ़दे ने, शुक्र अदा करदे ने, जिक्र करदे ने और उहदी मुहब्बत विच मायल हो जांदे ने। और कई ऐसे ने जिहड़े बुराई वाले मायल हो जांदे ने। तो आप भी फरमा रहे हैं कि ऐसी नेमत अता फरमाई, नाल अपना फजल अता फरमाई ताकि मैं तेरा शुक्र बजा ले और मन तेरी शनासाई हो जाए, तेरी पहचान हो जाए। आगे आप फरमाते ने लाहनेरा लाहनेरा जहल बुरेदा
تے چانن لا عقل دا بخش ولایت شیر سخن دی یمن رہے وچ رلدا آپ فرما رہے ہیں کہ جڑا جہالت دا اندھیرا ہے نا یہ بہت برا ہے، مالک میرے تو یہ جہالت دا اندھیرا دور کر دے۔ چانن لا عقل دا، جدو انسان نو مالک شعور دیندا ہے، عقل دیندا ہے، فہم دیندا ہے، تو ادو خود بخود او جہالت چو نکل جاندا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آیت ہے کہ اللہ جڑا ہے او مومناں دا دوست ہے، او انہاں نو کڈدا ہے اندھیرے وچوں نور والے پاسے، اندھیرے چوں کڈ کے نور چ لے جاندا ہے، روشنی والے پاسے لے جاندا ہے۔ تے جڑا علم ہے یہ بھی نور ہے، یہ بھی روشنی ہے، یہ بھی چانن ہے۔ انسان دا جدو دماغ یا عقل جہالت وچ ڈب جاندا ہے ادو نو اچھے اور برے دی تمیز نہیں رہ جاندی، اور جدو انہوں مالک شعور اور علم عطا کردا ہے، فہم و فراست عطا کردا ہے، ادو او برائی والے پاسے او بچ جاندا ہے۔ تو میاں صاحب نے بھی اس لیے عرض کی تھی کہ مالک میرے تے اپنا خاص فضل کر کے میرے تو اندھیرا جڑا جہالت دا اولاد ہے۔ دیکھو نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ساری زندگی ابو جہل جڑا سی انہوں آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لا، دعوت دین اور دعوت اسلام آپ نے ہر مرتبہ دیتی انہوں، مگر دنیا دی عقل اور بوجھ رکھدا سی، سمجھ اور بوجھ رکھدا سی، دنیا دے علم سارے رکھدا سی، مگر انہوں حقیقت دا علم نہیں سی، انہوں یہ نہیں سی پتا کہ کیڑی شخصیت ہے جڑی مینوں دعوت دے رہی ہے حق والے پاسے۔ ساری زندگی اس نے اپنی منائی، حضور دی نہیں منی، اور او جہالت دے وچ او دا یہ مقام ہو گیا کہ انہوں لقب مل گیا ابو جہل، کہ اے جاہل دا باپ ہے۔ ظاہر تے عرب دے اندر او دے اندر زیادہ عالم کو نہیں سی، کہندے نے کہ گھوڑے دا پیشاب دیکھ کے دس دینا سی کہ گھوڑے نے چارہ کیڑا کھایا ہے، اینا دنا سی، مگر او دی عقل اور دنائی دنیا دے اتی رہ گئی، او دے کسے کام نہ آئی، کیوں کہ وہ حقیقت علم تو واقف نہیں سی۔ اگے آپ فرماندے نے کہ بخش ولایت شیر سخن دی یمن رہے وچ اللہ، شیر سخن دی ولایت عطا فرما کہ ہر ایک نو ولایت دا حصہ ملیا ہے، ولایت تو حصہ ملیا ہے، جس طرح کہ ولایت علی المرتضی ہے، اسی اکثر ناد علی جی پڑھنے ہیں بھی ولایتی کا یا علی، تو ولایت کہتے ہیں دوستی نو، ولاد وچ لفظ نکلیا ہے، ولی چ نکلیا ہے۔ اللہ دوست ہے اپنے بندیاں دا، اگے میں اگے آیت دا بھی حوالہ دیتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، گل پھر اتھی آ گئی، اللہ دوست ہے مومنہ دا، او ایمان والیاں نو جہالت وچوں کڈ کے یخرجہم من الظلمات، ظلمات کہندے نے جہالت نو، اندھیریاں چوں کڈ کے روشنی والے لے کے جاندا ہے۔ تو اللہ دوست ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جی تو دوست ہے نا، ایویں میرے تے بھی ولی ہے، تو اپنی ولی جڑی تیرا نام اسم پاک ولی ہے، جڑی تیری دوستی تے جڑی تیری دوستی دی ولایت ہے، اس ولایت دے وچوں مینوں بھی حصہ عطا فرما کہ بخش ولایت شیر سخن دی۔ سخن کہندے نے جڑا انسان دے اندروں علم نکلدا ہے، جڑا دلوں بات اٹھدی اس نوں سخن کہا جاندا ہے، شیر سخن دی۔ جڑا میں شیر پڑھا او میرے اندروں بات نکلے، او دوسرے تک اپروچ کر جاوے، دوسرے تک اپلائی کر جاوے، دوسرے تے اثر انداز ہو جائے، یمن رہے وچ رلدا، تاکہ ایمان وچ رلدا رہے۔ جویں آٹے وچ لون نہ پائیے تو او روٹی نہیں کھائی جاندی، ایویں بغیر ایمان تو لفظاں دے اندر بھی تاثیر نہیں رہ جاندی، بغیر محبت تو لفظاں وچ بھی تاثیر نہیں رہ جاندی۔ اگر اسی اپنے دوست نال پیار نال گل نہ کریے او ساڈی گل نہیں سنے گا، اگر اسی حقیقت دی گل کران گے تو اودے چ محبت شامل نہ ہوئے تو وہ گل کیویں اثر انداز دوسرے تے ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ فرماندے نے کہ جدوں تو میرے تے کرم مالک کرے گا تے میرے وچ ایمان شامل ہو جائے گا، اور اس شعر دی لذت وج جائے گی، اس گل دی تاثیر وج جائے گی، اس کلام دا اثر وج جائے گا۔ اول دے دل جس وچ ہووݨ
खजाने लाल जवाहर कड़ कड़ देवे कुवत बख्श जुबाने। हजरत साहब फरमाते ने कि मालिक पहले तो मैनू दिल देना कि जिस दिल दे विच खजाने छुपे होण, सुखण दे। मिसाल के तौर पे कोई भी दुनिया ते इंसान ऐसा है वे कि जिहड़ा बगैर किसी माल तो मता तो जिंदगी गुजारदा होवे। जिस दे कोल जितना माल और मता होएगा उतनी आसानी नाल जिंदगी गुजारेगा, उतनी आसाइश नाल जिंदगी गुजारेगा, उहदी जरूरतां पूरीआं होणगीआं। इसे तरीके नाल जिहड़े बादशाह सन उन्हां कोल खजाने हुंदे सन। ये जिहड़ी मालक दी बादशाही है, उहदी मुहब्बत दी बादशाही है। और आप की फरमा रहे कि जिहड़ा मेरा दिल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खजाने होवणगे ते तेरी बात मैं करदा रहांगा ना, तेरी राह ते टुरदा रहांगा। पहले तो मैनू खजाने बख्शना हो जिहड़े सुखण दे होण, ताकि ਜਿਹੜੀ भी मैं गल करा वो मेरे भी काम आवे ते अगले दे भी काम आवे। ते अगे आप फरमांदे ने कि लाल जवाहर कड़ कड़ देवे कुवत बख्श जुबाने। बुजुर्गों तो ये गल सुनी है कि इलम नू बयान करने वास्ते भी इलम की जरूरत है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिहड़ा जाके बाजार तो किताब खरीद के लै आवे, किताब पढ़ लवे और वो आलम बन जावे। उन्हें किसी ना किसी उस्ताद दे कोल जाना पवेगा, किसी की रहनुमाई हासिल करनी पड़ेगी। अगर खुद ही किताबा पढ़ के कानूनदान बन जाए तो इस तरह फिर यूनिवर्सिटियों की जरूरत नहीं है, स्कूलों की लोड़ नहीं है, कॉलेजों की लोड़ नहीं है। आप ही घर लियावे किताब ते आप ही पढ़े ते आप ही आलम भी बन जावे, आपे उस्ताद भी बन जावे, आपे वकील भी बन जावे, और हर आपे वो जज भी बन जावे। तो इसलिए आप फरमाते ने, बुजुर्ग फरमाते ने कि इलम बयान करने वास्ते एक इलम की जरूरत है। वो इलम कोई दूसरा सिखांदा है। इसे तरीके नाल आप फरमा रहे ने कि मेरी जुबान नू ऐसी कुवत अता फरमा कि ये जेडे अंदर जेडे पोशीदा मेरे अंदर खजाने ना इलम दे, उस इलम नू जेड़ा तू अता करेगा जुबान नू भी वो ताकत देई ताकि ओड़े अंदर वाले खजाने ने उन्होंने जुबान जिहड़ी है ओड़ा लाला नू बाहर कढे। जिन्हें कहते हैं ना कि यार जब वो फलां शख्स बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। तो अब गल लगी कि फुल मुंह चो किस तरह चढ़ते हैं। कभी किसी ने वेख्या कि मुंह चो फुल निकलन डे होण। फुल नाल एक मिसाल दी गई है कि जिवें फुल जिहड़े ने बड़े नरम ते बड़े खुशबूदार हुंदे ने, उहदी गल भी इंज ही हुंदी कि जिवें बड़ी लतीफ बड़ी प्यारी। तो इस तरीके नाल फरमान लाल जवाहर कड़ कड़ देवे कुवत बख्श जुबाने। लाल ते मोती जिहड़े ना मेरी जुबान कढे, जिहड़ा गल सुने वो बड़े गौर नाल सुने कि यार आ तां गल बड़ी अनमोल है, ये तो कदी सुनी नहीं किसी कोलों। आप फरमाते ने अगले शेर च, तबा मेरी दाए तबा मेरी दाए नाफा खोली मुल्क की मुश्क धुमाए तबा मेरी दाए तबा मेरी दाए नाफा खोली ते मुल्क की मुश्क धुमाए। सुन सुन मगज मुअत्तर होवण बू शक दी पाए। आप फरमाते ने मेरी जी तबीयत है ना, जी मेरी तबीयत का नाफा है, इनू खोल दें। नाफा हिरन दे नाफ नू किया जाता है, उस तो मशहूर है नाफा कि हिरन दी नाफ दे अंदरों कस्तूरी निकलती। कस्तूरी बड़ी मशहूर और नायाब और कीमती खुशबू है। आप फरमाते हैं जिस तरह हिरन दे अंदर ओदी नाफ दे अंदर खुशबू होती है ना, तो जो नाफ खुलती है तो खुशबू चार
चार दांग फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, और खुशबू जिधर जिधर जाती है हर चीज जी ना वो मुशक जाती है। मुशक खुशबू नूं कहा जाता है, मुअत्तर हो जाती है। मुल्की मुशक दुमाई कि जिधर जिधर ये मेरी तबीयत है ना, जिहड़ा मेरा मिजाज है, जिहड़े मेरे अल्फाज ने, ये जिधर जिधर मेरा इलम जावे लोगों की तबीयत जी ना मुअत्तर हो जावे। कस्तूरी वांगू हर एक नूं मेरे इस चीज तो फायदा होवे, फैज़याब होवे। अगे आप फरमांदे ने कि सुन सुन मगज मुअत्तर होवन बू इशक दी पाई। जेड़े उन्हां दे दिमाग ने ना, कोई मेरे लफ्जां नूं मेरे शेरां नूं सुन के मुअत्तर हो जाण और इशक दी जिहड़ी खुशबू है ना वो उन्हां दे अंदर रच जावे। सुखन मेरे दी सुखन मेरे दी शकरो होवण मिठे मुंह कलम दे शेर मेरे दी इतरों कागज लावे खाल रकम दे। फरमाते सुखन मेरे दी शकरों होवन मिठे मुंह कलम दे। जिहड़ी सुखन दी मिठास है, मेरे लफ्ज़ां दी मिठास है, कलम दे जिहड़े मूंह ने वो भी मिठे हो जाण। लिखण वाला भी जिहड़ा इस मेरी बात नूं लिख रहा होवे वो भी फैज़याब होवे, ते जिहड़ा कागज है कागज भी फैज़याब होवे, वो भी मुअत्तर हो जावे। वोटी नवी किताब मेरे दी जो बने बख्श सिंगारी पाक नजर दे वेखण वाले नदी शक दी तारी। आप फरमा रहे ने कि जी मेरी किताब है ना, जिवें वोटी होंदी ना, नवी नवेली दुल्हन व्याही आंदी है, उन्हें बड़ा हार सिंगार करके भेजा जाता है, बड़ा हार सिंगार करके सजा के ते वो अपने खावन दे कोल आंदी है ताकि मैं प्यारी लगा। इसी तरीके नाल फरमा रहे कि मालिक जी मेरी किताब है ये मैं तेरी बारगाह च पेश कर रहा, ये तेरी मुहब्बत च मैं अल्फाज लिख रहा वा, तू मेरा मालिक है ते ये जी किताब है तेरी बारगाह च मैं इनू ऐसा सिंगार कर दे, ऐसी खूबसूरती, क्योंकि हर चीज का मालिक तू है। हर चीज नू खुशबू, हर चीज नू लताफत, हर चीज नू लज्जत, हर चीज नू खूबसूरती तू अता करना है। ते मालिक इस किताब नू एदा जोबन ऐसा कर देवी कि इनू वोटी वांगू सिंगार कर देवी। एदा पाक नजर दे वेखण वाले नदी इश्क दी तारी कि जेड़ा इनू वेखे ना वो अच्छी नजर नाल वेखे। देखो ना अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिकल किताब ला रैब, ये ऐसी किताब है कि जिहदे च कोई ऐब नहीं। ये तो साबित होया कि किताबां विच भी ऐब हुंदे ने। तुसीं देखिएगा, तुसीं गलत चीज पढ़ोगे, कई किताबां ऐसियां ने जिहड़ियां गलत उलूम लिखे होणगे, जेड़े पढ़ के इंसान दा ज़हन शैतानियत वाले चला जाता है, फिरौनियत वाल चला जाता है, बुराई वाल चला जाता है। और लफज एक दुनिया होंदे ने जिहड़े इंसान नूं एक पूरा चेहरा या पूरी एक तस्वीर रखते हैं कि इंसान जो ही वो लफज पढ़ता है और उस दे तसव्वुर विच जांदा है तो बुराई वाले चला जाता है। इस तरीके नाल अच्छे लफज, अच्छा तखय्युल, अच्छा तसव्वुर जो कोई इंसान पढ़ता है तो बुराई नूं छड़ के अच्छे पासे चला जाता। फरमांदे ने पाक नजर दे वेखण वाले नदी इश्क दी तारी कि मालिक जेड़ा इनू वेखे ना ओदी नजर पाक हो जावे, वो इश्क दी नदी दे विच तर जावे, वो तर जावे, उन्हें इश्क दी नदी च तार नहीं, ओदे जेड़े मतलब डुबन दे बजाय तर जावे। आप दा मकसद ये सी। तो लो दोस्तों, इस दे नाल ही अपने दोस्त गुलाम गौस कादरी नूं इजाजत दिओ। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त विच मुनाजात दे जेड़े बाकी अशार रह गए ने असीं इंशाअल्लाह पेश करांगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।